close open man, bibi. Oo. Clap muna. O, clap man, clap. Clap. Close open. Clap, clap, Clap clap. your hands. 1, 2, 3. Clap. Clap, clap, clap. 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 Kung nakaraksi sa Elma discharge. Inaantam. Diyan na lang. Kayo na Clap lang. your hands. Clap your hands. Clap. Sige na. At ako'y mark. Oh, oh, close open. Oo. Oh, you see? Open. Wala ako dyan. Alalala. Alalala. Close open. Yan. Close open. Bili. Ang isa nung ngingingin ka mananan naman. Juan. Oh. Yan sentod manat. No, kung naman eh. Yan ang saya-saya niya. Oh. Kwanto eh. Nantot kwanto. Madidismaya ko. Oh. Hindi masaya. Oh. Do not look at me. Nadi-distract siya sa akin. Ay. Go ahead. Nadidistract ka? Oh, nadi-distract sa Oh, akin. why Kaya, you distract your auntie, ha? You distract your auntie. Hindi ba lula? auntie oh. Ay, auntie. Akala ko bakit? lula. Ay, oo pala, auntie. Bakit naman lula? Oo nga. Oo pala, auntie. Sobra ka naman. Hindi naman yan 80. Joke. Oo pala. Auntie. Sana yung hutaon naman, salpay. Oo, oo. You let him talk. Oh, you let him talk. Ayan. Oh. Close open. Sana yung mag-talk siya. Oh. Close open. Oh. Inak na. Inak na ko no. Sige lang. Inak na ko no, ma. Maganda nga yung matagal. Tagalan mo. Time of na era. Oy, wait. Sige, sige na. Go ahead. Pagod na. Pagod na. Ang babay na, bibi. Yehey! Wala na. Kasi siyempre moody siya. Hindi ano yung mood niya, kaya dapat yan bantayan. Bantayan yung mood niya. Oy, don't bite. Bite. Bite you again. We did not bring you to the Nagdedede si Yasmin? Un. No. Sleepy na, sleepy.